ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर अहमद ख़ान, आपके पसंदीदा अदबी प्रोग्राम अदबी दुनिया के साथ। राम टीवी के न्यूयॉर्क स्टूडियो में जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। आपका ताल्लुक़ शेर व अदब से है। जहाँ जहाँ उर्दू शायरी समझी और बोली जाती है वहाँ वहाँ इनका नाम पहुँच चुका है। इनका नाम रफ़ीउद्दीन राज साहब है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। राज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राम टीवी के न्यूयॉर्क स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुद ममनून हूँ आप लोगों कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और राज साहब, खुशी होती है कि जब आप जैसे अदब नवाज, अदब शनास, अदब की पहचान लोग हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। नौजवान नस्ल के लिए आप यकीनन हमारे लिए, ख़ुसूसन नए शोरा के लिए आपकी ज़ात हमारे लिए गनीमत है। मैं चाहूँगा कि आपसे बहुत सारी बातें हों, बहुत सारे सवालात हैं मेरे ज़हन में आपके बारे में पूछने के लिए। यकीनन हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि कहीं से आगाज़ तो करना है, तो आप अपने बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएँ। मैं अपने बारे में एक बताऊँ कि मेरी पैदाइश उसी दिन की है जिस दिन अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ था। साल भी वही है, तो तारीख़ भी वही है। आपको पता ही है 21 अप्रैल 1938 जो है तो बिहार में मेरी पैदाइश हुई, नानिहाल में। फिर उसके बाद ज़रा कुछ वालिदैन के इख्तिलाफ़ की वजह से ज़िंदगी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, तो 11 साल की उम्र में ही मुल्क से बाहर पाकिस्तान आ गया और सिलसिला शुरू रहा। किस सन में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए आप? बांग्लादेश पहले पहुंचा था, यानी उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान था, वो 51 में। 72-73 की बात कर रहे हैं गालिबन? नहीं, 51 में वहाँ 51 में, अच्छा। जी हाँ, तो वहाँ पहुंचा। फिर जो ढाका फॉल होने के बाद में 73 में फिर कराची आया। बाकी ये वक्त वहीं गुजरा, 51 से लेकर 71 तक 20 साल वहाँ में गुजारे। तालीम का सिलसिला कहाँ तक? तालीम का सिलसिला कराची यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया। वो चूँकि ज़िंदगी बहुत ही, मैंने कहा ना कि ज़िंदगी को करीब से देखने का मौका मिला, तो ढाका में मैंने मैट्रिक ढाका में किया। कायद-ए-आज़म कॉलेज से कॉमर्स में इंटर किया। फिर बीच में ढाका फॉल होने की वजह से 8-10 साल का गैप आ गया। कराची यूनिवर्सिटी से जनरल हिस्ट्री में मैंने फिर MA किया, और वो भी सिर्फ बच्चों के मॉरल सपोर्ट के लिए, इसलिए कि वो तालीम का नौकरी के सिलसिले में कोई मसरफ़ था नहीं। लेकिन मैंने कहा चलो कम से कम बच्चे ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा बाप पढ़ा लिखा जाहिल था, तो उसके सपोर्ट के लिए मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज़रिया मुआश पाकिस्तान में बिजनेस रहा। बिजनेस करते रहे मुआश। अच्छा, शायरी का कब आपको एहसास हुआ कि आप, या ज़ाहिर शायर तो पैदा ही होते हैं जी, बनते थोड़ी हैं। आपको कब मुझे इसका यकीन हुआ कि आपके अंदर मैं तो इस तरह अपने आप पर मुनकशिफ हुआ कि आज तक उस मसले को मैं हल नहीं कर पाया। यानी सच्ची बात यह है कि एक साहब से, फैयाज़ आलम खान नाम था उनका, दिल्ली के रहने वाले थे। अखबार पढ़ रहे थे, वो मैं वहीं पे था। कहने लगे रफ़ी भाई देखिए कितना अच्छा शेर है। एक शेर सुनाया उन्होंने, तो मैंने कहा क्या है ये, ऐसा शेर तो मैं भी कह दूंगा। उससे पहले मैंने कभी शेर नहीं कहा था, सिर्फ गाने का शौक़ था मुझे। मैं बहुत ही अच्छी आवाज़ थी मेरी, यानी दूर कम से कम करीब दूर दूर तक मेरे मुकाबिल का कोई गाने वाला नहीं था, इतनी अच्छी आवाज़ थी माशाअल्लाह। शायद उसी की वजह से ऐसा होगा। मैंने कहा कि ऐसा शेर तो मैं भी कह दूंगा। कहने लगे इसी काफ़िया रदीफ़ में? मैंने कहा जी हाँ। कह आपने कभी शेर कहा? मैंने कहा नहीं। फिर कैसे कहेंगे? मैंने कह दिया। कल इसमें फ़लसफ़ा भी है। मैंने कहा फ़लसफ़ा भी डाल दूंगा। यानी कोई और ही बोल रहा था, वो अल्लाह ताला को मुनकशिफ कराना था मेरे अंदर के शायर को। कह लगे अच्छा तो एक शेर कह दिए, जितने लोग हैं सबको चाय पिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। 1 मिनट के अंदर वो शेर हो गया। उसी काफ़िया रदीफ़ में, क्यों न डर जाऊँ तेरी क़ुव्वत से, मैं हूँ तन्हा तेरी खुदाई है। वाह। तो कहने लगे भाई आपने इसमें फ़लसफ़ा भी डाल दिया, यानी महबूब के लिए भी बात हो सकती है और खुदा भी बराह रास्त, तो आपका शेर है। मैंने कहा ज़ाहिर है। कह लगे चलिए चाय तो खैर पिलाऊंगा, लेकिन अगर आपने इस पर गज़ल कह दी तो जितने लोग हैं सबको मैं मुग़ली पराठे खिलाऊंगा। वो वहाँ अमीनिया होटल के मुग़ली पराठे बहुत मशहूर थे। मैंने कहा आइए बिस्मिल्लाह। फिर बोल तो कोई और ही रहा था, आज मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। वो चला गया और होटल में बैठ के उन्होंने कहा सबको कि भाई आप लोग खामोश रहें। रफ़ी भाई आप यकीन मानिए कि 20-25 मिनट में मैंने मुकम्मल गज़ल कही उसी ज़मीन में, और वज़न में एक मिसरा बेवज़न नहीं हुआ। काफ़ी मक्ता में मैंने रफ़ी भी बांधा
اور مجھے اس زمانے میں نہیں معلوم تھا کہ رفیع کے عین جو ہے گر جائے، وہ خود بخود یہ بحر فعلات مفعل فعل ہے، کیوں نہ ڈر جاؤں تیری قوت سے، آگ جنگل میں وہ لگا کے رفیع آخر میں خود بخود، کوئی اور کہہ رہا تھا، میں تھوڑی کہہ رہا تھا، میرے اندر کوئی اور کہہ رہا تھا، یعنی فعلات مفعل فعلان، مجھے کیا پتا فعلان کیا ہوتا ہے، فعلن کیا ہوتا ہے، لیکن وہ خود بخود بن گیا۔ اور تذکیر و تانیث کی ایک غلطی ہوئی تھی اور وہ یاد نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بنگال اور بہار میں کافی یعنی خیال نہیں رکھتے ہیں تذکیر و تانیث کا بہت زیادہ، ہاں تو یہ ہے مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی تذکیر و تانیث کے بقت 9 کے 9 اشعار مکمل تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے اندر تو بے پناہ شاعر موجود ہے، رفیع بھائی آپ شاعری کریں۔ تو پھر ایک صاحب تھے وہ مجھے لے گئے، کہنے لگے میں جانتا ہوں ایک صاحب کو، وہ تو مت پوچھیے، وہ علم کے سمندر ہیں۔ تو وہ لے گئے مجھے علم کے سمندر سے، انہوں نے ملایا، تو علم کے سمندر نے پہلی مرتبہ جب بات ہوئی تو میں حیران رہ گیا، یعنی صحت انہوں نے، صحت بروزن فعلن ہے، انہوں نے صحت کو بروزن فعل باندھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو تشدید ہے اس کے اوپر، کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ میں کہاں پھنس گیا کہ علم کے سمندر تو خیر وہ خود ہی بعد میں آ گئے۔ تو اس طرح سے وہ پھر دوستوں میں سنانا ونانا رہا اور ہوتا رہا بس۔ اور آپ نے جہاں تک میں نے پڑھا ہے، آپ کو سنا ہے، آپ نے تمام اصناف سخن میں تبادمہ فرمائی ہے۔ جی ہاں، پسندیدہ صنف سخن کیا؟ کیونکہ غزلوں کے 7 مجموعے ہیں، 500 سے زیادہ بلکہ 600 کے قریب غزلیں کہہ چکا ہوں۔ اب لوگ عام طور سے غزل کا ہی شاعر مجھے کہتے ہیں۔ نظموں کے بارے میں بھی جب میری شروع میں 2 کتابیں آئی تھیں نظموں کی، اور غزل کی بھی 2-3 تھیں، تو سینئرز کہہ رہے تھے کہ بھائی اب ہمیں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ رفیع الدین راز غزل کا اچھا شاعر ہے یا نظم کا، لیکن بعد میں چونکہ غزلوں کے مجموعے زیادہ ہے۔ آپ کے بارے میں رفیع راز صاحب یہ تو مشہور ہے کہ آپ کا بیس یقیناً ایک روایتی شاعری کا ہے، استادانہ رنگ ہے، اور آپ جدید شاعری کو بھی دامن نہیں چھوڑ رہے، اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، جدید اور قدیم کے ساتھ ساتھ آپ کا انداز ہے اپنا ایک۔ ہاں، جو اظہار کا طریقہ ہے اس کو میں نے بیس سے نہیں ہٹاؤں، جو ہماری کلاسک کا جو بیس ہے اس کو میں نے اپنایا ہوا ہے بنیاد، بقیہ فکر جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ جدید۔ غزل کا جس طرح ہر دور میں مزاج بدلتا رہا ہے، موضوعات بدلتے رہے ہیں، میں کہوں گا انداز بدلتے رہے ہیں، اور یہاں تک تو اب تو شعراء کرام نے کوئی مزاحمتی شاعر مشہور ہیں، کوئی انقلابی شاعر مشہور ہیں، کوئی روایتی ہیں، کوئی ہر قسم کے شاعر آ رہے ہیں۔ جی، آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگانا تو پسند نہیں کرتے؟ بالکل، اگر شاعر تو صرف شاعر ہوتا ہے، اس کے ساتھ نام کے ساتھ اگر کوئی لائقہ لگ جائے تو اس کی شاعری کمزور ہو جاتی ہے، وہ محدود ہو جاتی ہے۔ اس لیے شاعری کا کینوس تو بہت زندگی ہے نا، زندگی آپ لکھ رہے ہوتے ہو، زندگی کا کینوس کتنا بڑا ہے، جو زندگی کا پھیلاؤ ہے، ظاہر ہے شاعر اس حد تک تو نہیں لکھ سکتا ہے، کیونکہ غالب نے زیادہ لکھا ہے، لیکن جہاں تک آپ زندگی کو کور کر سکیں گے تو آپ نے اگر لگا لیا کہ بھائی آپ مزاحمتی ہیں، آپ رومانی ہیں، آپ انقلابی ہیں، تو پھر تو بات نہیں بنی نا، وہ تو آپ اور اس شاعری کی زیادہ لمبی عمر بھی نہیں ہوتی، دیر پا شاعری بھی نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ نعرے بازی تو یعنی شاعری کی دشمن ہے نعرہ۔ راز صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہوگا یہاں پر۔ آپ ناظرین دیکھتے رہیے، ہم ابھی لوٹ کر آتے ہیں۔